Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu. Jua-jua man Bandung nawan perpulungan sini kelingi Tuhan. Ibas Pak Senda si benakan kama kebaktin pekan doanta berngisi petelukan. Mari ras-ras kita bengket kubas kebaktin enda si pesikap ukurta belah banci si ikuti benana narikari seku kedungan. Ibas gelar di bata bapa si bada krina si nasalit. Ibas gelar Yesus Kristus si jadi ulu pertoton. Ras ibas gelar kesah si badia si jadi penampat ibas pertoton. Perkuah ate ibas di bata bapa, ibas anakna Yesus Kristus. Ras ibas gelar kesah si badia. Amin. Kapten kapal emakanina manjuna kugama kakam tuduh saja kekeken ertotolah mandi batandu merambera iperdiateken na kita maka olah kita benih kekelengan Tuhan. Mari ras-ras kita muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 310 siwa ayat si pemenang. Perpulungan si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita resada ibas pertoton, guna banci ras kita megikan kata di bata, si jadi palas perjumpaan tak ibas pekan doa berngisi petelukan enda. Mari ras-ras kita resada ibas pertoton. Tuhan di bata Bapa kami siringan bas kini kerajaan surga. Gosikap kami kerina anak du guna dengkehkan kerna katandu. Katandu kap si jadi palas ulu kegeluhan kami. Kesandu si badia si ngajari kami guna makekan sah. Kam dagi Tuhan si ngajari kami perlengkapindu kemahandu bagepe perpulungandu salu gegah kuasa kesandu si badia. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan ertoto kami ngatakan bujur dengan mindo pengalami dosa. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab Efesus bindu sada ayat 10:5 sekubas ayat 23. Yogekan kami isina nina bagaimana. Erkiteken si kencaku begi maka kam enggo erkini teken man Tuhan Yesus dengan keleng atendu man kerina anak-anak di bata. La aku ngadi-ngadi ngatakan bujur man di bata karena kam. La aku lupa notoken kam. Upindoken man di bata Tuhan ta Yesus Kristus. Bapa si ermulia. Gelah ibreken naman bandu kesah kepentaran. Dengan ipetangkasna diri naman bandu. Gelah itandaindu ia. Kupindo mandi bata. Gelah italangina pusu peratendu. Gelah terang pengangkandu. Alu bage banci ia tahdu
Kai si banci iarat kendu ibas di bata sindilo kam bagepe gela ia tehndu maka sekal buena erta-erta si mulia si isikap kedibata man anak-anakna. Ras gela ia tehndu maka sekal belinna kuasa di bata erdahin ibas kita si man Kristus. Kuasa si erdahin ibas kita bali ras kuasana si belin. Si ipakena asum ia mpekeke Kristus ibas si matenari. Jana ipekundulna ia arah kemuhenna. Ibas ingan si meganjangna. Kuasa Kristus dau kal ganjangan asangken krina kuasa pemerintah ras penguasa sila teridah dengan ganjangan asangken krina pemimpin ras tuan-tuan sila teridah. Jana pangkatna ganjangan asangken krina pangkat si terbelaskan subuh ibas paksa enda bagepe ibas paksa sireh pagi. Di bata namaken krina sina salib iteru tapak-tapak nahe Kristus. Jana iberikan di bata ia man perpulungan jadi kepala ibas kaipe. Perpulungan makula Kristus. Jana kula ngkuhi ia. Jana Kristus singkuhi kerina sina salib subuh icapape. Senina rasturang si ikalangi Tuhan. Surat Efesus enda isuratkan Rasul Paulus tupung ia sangana i penjara. Jana si idah penjara lah kepeken memenjarakan semangat pelayanan Paulus. Lah memenjarakan sura-sura nang ngukurkan si menghuli karena perpulungan. Maka aminna pe ia ibas penjara tetap denga ia rukur kai si banci ibahanna guna perpulungan. Makana arkiteken ia rukur kai si banci ilako kena ipake kena waktu nasilit ibas penjara alu mehuli alu maksimal ngukurkan perhatian Tuhan ibas kegeluhena i penjara. Amin napi ia i penjarakan berita tentang perpulungan Efesus enda tetap ngesehman bana banci jadi arah laporan piga-piga kala sira berkunjung ku penjara. Salah sada tentu Titikus si eka mekaridungna ngirim surat ka man perpulungan Efesus. Kencai begina perpulungan Efesus enda ersada arihna kini tekena reh paguhna jana semangat pelayananna jilena enda kepeken memotivasi semangat pelayanan Paulus meriah kelukurna megi berita karena kini teken perpulungan i Efesus. Sebab engkai i Efesus enda berkembang kange sada pengaruh keagamaan entah pe aliran kepercayaan si menyembah Dewi Artemis, Dewi kesuburan, Dewi kemakmuran. Si iya kak pe banci baba keselamatan. Maka pengaruh Dewi Artemis enda mempengaruhi kini ersadang perpulungan. Tapi kepeken ate Paulus gelah ula perpulungan enda surut ibas pelayanan tetap imotivasina, tetap ikelengina perpulungan enda alu kirim surat. Maka nasi mereka keselamatan labo Dewi Artemis. Tapi Tuhan Yesus Kristus si jadi ulu kepentaran jana ia sinalangi pengangkan perpulungannya karena isekin di batai. Maka dari katakan Paulus makana dibatasi isembah perpulungannya mekapkan dibatasi erkuasa mpekeke Tuhan Yesus ibasi matenari. Si mpekeke Tuhan Yesus ibasi matenari si memberikan kemenangan. Bagai pesingangkat Tuhan Yesus sehnangki ku surga. Makana kuasa silit ibas Yesus lah tanggung-tanggung. Kerina kuasa pemerintah, kuasa si teridah, kuasa sila teridah, jabatan si meganjang, kerina labo kaipe dibandingkan kuasa silit ibas Kristus Yesus. Maka arah ayat enda dipersingeti Rasul Paulus gelah perpulungan ulah ragu-ragu. Tapi tetap
sebab Kristus ema kepala entah betakal perpulungan. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Paulus ertoto guna perpulungan. Engkai makayar toto erkiteken kini teken perpulungan ne rebahan camal mate. Gelah kini teken perpulungan ne ulah surut tapi meningkat. Kini teken perpulungan ne menteguh amina pelit tantangan. Sebabna bicara susah entah senang dia yakap Rasul Paulus kini terkena tetap mantuhan. Susah entah senang dia kap perpulungan ne kini terkena pe tetap paguh mantuhan. Maka na enda tentu na jadi pengajuk peman krina serayan Tuhan. Gelahna tetap tutus notoken perpulungan kepenang. Sebabna adina tutus serayan Tuhan notoken perpulungan jabu kepenang. Laban silang kini terkena pe bertambah. Ibas kini terkena bertambah tentu sada keriahan man serayan Tuhan. Sebab banci perpulungan turah pengangkanna karena isi di bata ras kuga kuasana sirbahanca kita terkelip. Lalit kai pe si banci nyelamatkan kita ibas dunia. Tuhan Yesus ngenca dalam keselamatan. Jana labulit upaya kai pe si banci sirbahanca manusia terkelip. Makapkan keleng ate ras perpua ate di bata ngenca si banci nyelamatkan kita. Maka banci si tandai kuasa keleng ate di bata tentuna laban silang harus perkini teken. Kini teken mabai kita kubas penandang karena Tuhan Yesus. Bagi pepandita itu tu kenaka kerina serayan Tuhan gelah na banci peserayan Tuhan tambah karusur kini tekena ras pengangkanna karena Tuhan. Alu bagi dage senina ras turang sini ikalangi Tuhan. Kai pengajuk si ikatakan Rasul Paulus edandai meriah ukurna perpulungan Efesus tambah kini terkena bagai pe itu tu kenaka langan tambah tapi banci meningkat bertumbuh dan berkembang semaka banci pe erbuah toto ras pengarapan maka kita pe ibas erkini teken laban sir kini teken ngenca tapi seku tingkat rurat ibas Kristus erbuah ibas Kristus. Sebab alu bagai adi erbuah ibas Kristus tentu erguna man sinterang. Senina rasturang sini kelengi Tuhan peraya kenta, tujunta, motivasi geluh ta kerina. Gelahna kita selaku perpulungan Tuhan pe kini tekenta harus erbuah ibas Kristus. Jadi lit guna naman sinterang. Bagai pe jadi kesaksin gelar Tuhan pe tetap bermulia jadi peraya kenta kerina. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Maka radu ras krina serayan Tuhan tutus ertoto karena perpulungan. Bagepe tutus ibas ndarami ras dalankan surah-surah Tuhan. Tentuna pe perpulungan tutus karena rami surah-surah Tuhan. Gelah kini tekenepe tetap bertambah-tambah guna ngasuk ngalakan situasi kaipe ibas kegelukan engkau. Amin. Mari ras kita ertoto. Bujur Tuhan ibas pemasu-masundu kegeluhan kami. Pasu-pasundu kami kerina o Tuhan. Maka katandu tetap geluh ibas kami. Rurat ibas kami. Erbuah ibas lagu langkah kami. Erbuah ibas perukuran kami. Bagi pe ibas pengerana kami. Gela alu bagi karena katandu tetap mbar iberitakan ibabu dunia. Sebab Yesus Kristus Tuhan reh kami ertoto ras natakan bujur man bandu. Amin. Mari perpulungan sini kelengi Tuhan ras kita ersikap gunanahkan persembahan pengatakan bujur ta man dibata. Kata dibata si jadi palas ibas kita nehkan persembahan. Lid kalak melumbar mere tapi tambah-tambah kebayakan. Lid kalak degil tapi tambah-tambah kemusilenna. Melumbarlah mere, maka kamrah bayakna. Sampatilah kalak, maka kampe i sampati. Tupung kita nahkan persembahan ta, mari ras kita rendai muji Tuhan. Ibas kitab dendenta nomor 320 ayat si pemenang.
mariras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu, erkitekan ngasuk kami mereman gereja du, guna mendukung program Tri Tugas Gereja. Silit ibas kami pe Tuhan kam si masu-masusa. Profesi perpulungan du si pelain-lain pe erbahansa. Arah pemasu-masun Tuhan ertambah-tambah ia lo kena rezeki ibas kami. O Tuhan ertoto kami man bandu ibas paksa enda. Nandangi kekelengan kami. Nanderuan epin berubaru sisangana iot nama i rumah sakit murni teguh. Bagi pe anak-anak ndu silit ibas proses pemulihan kesehatan. Nora Emeritus nande Edward Brutarigan. Bagi pe kekelengan kami nande Immanuel Brutarigan. Bapak Ismail Barus. Rikut peras anak kekelengan kami Logo Sinuraya. Bagi pe kemahandu pertua Emeritus Bapak Iwan Pang. Kam dagi Tuhan si erkuasa guna ngangkatkan penakit sirit bas daging bulan. Bagi pe kekelengan kami nande Berlin berusinulingga. Si sangana irawat i ruang ICU. Tuhan kam tetap sir kuasa nampati bagi pe si memulihkan kesehatan kerina anak kekelengan duena. Kerina na anak du si sakit i rumah sakit bagi pe i rumah man bandu ia iendeskan kami. Telah kerina orang tua kekelengan kami pe subuk si sakit di rumah tetap megegah ibas penampat kuasa keleng ati Tuhan. Itu token kami pe man bandu Tuhan. Gelah kerina serayan Tuhan tetap tutus dengan setia notoken jabu kepenna ibas kerina situasi kegeluhena gelah banci pe tambah-tambah tetap kini teken ngawani perpulungan du rurat ia ibas Kristus erbuah ibas Kristus gelah banci pe kini rajang di bata rembarna iberitakan bagi pereteguhna persadan serayan Tuhan ras perpulungan. Bagi pe o Tuhan retoto kami, arah kegeluhan ras kinir sadan kami ras kam. Banci pe, jadi kesaksin singgeluh manjel masinterang. Bagi pe Tuhan te kami, maka kinir sadan kami memanjatkan kulani Kristus. Retoto pe kami nandangi pemimpin bangsa ras negara kami, Presiden kami Joko Widodo. Bagi pe kerina anak-anak lusir dahin bas pemerintahan. Rikut peras tim medis, bagai pekrina anak-anak du, si erdahin guna ngukurkan, kini ulin negara kami, mekapkan aparat negara kami, telah tetap aman, damai ras sejahtera. Kerina si iukurkan negara kami, Tuhan si masu-masu, telah ibas tetap keputusan si ilako kena, guna kesejahteraan rakyat sinterang. Bagi pe Tuhan kami si masu-masu kerina ngawan perpulungan du. Anak-anak kami si persiapan nandangi ujian. Bagi pe kerina anak-anak du singgo dewasa lengar jabu. Tuhan si mereka pasangan geluhna. Si lenga erdahin pe Tuhan si mereka perdahin kempaksa. Dengan pe o Bapa ertoto kami. Gelah kami si masu-masu kerina kami anak-anak du. Ibas menghadapi pandemi COVID-19 enda. Mekuah hati itu Tuhan, alamidu dosa-dosa kami. Gelah banci pe kami metunggung mindoman bandu dengan pertoton kami erkuasa. Ajarindu kerina perpulungan dupe Tuhan. Bagi pe kerina kami anak-anak di ibabo donienda. Tutus notoken situasi enda. Gelah banci virus corona enda pe terpengadi. Ergiteken Tuhan sir kuasa pengadisa. Bujur Tuhan endam pertoton kami. Pasu-pasundu serayandu pandita pertua diaken emeritus pengurus PJJ bagai pe pengurus kategorial mudramen ras kelasis bagai pe runggun-runggun telah tetap ersada ngukurkan pelayanan si mahuli bagai pe dalan kenca gelah irakut kini resadan kami ibas keleng ate Kristus tantangan silit elar banca kami suruh tapi tetap berbahanca kami ersada ertoto kami mindoman bandu
ibas gelar Yesus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto, ninta dagi ras-ras ertoto, bagi sini ia jari Tuhan Yesus, ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiami, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empat kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sabab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan-dekahna. Amin. Berkat dengan bengket kam kubas kegeluhan, tersaksilah kam manduni enda karena dibata, ulu pengarapendu, guna jadi gegehdu ibas dalam kensa, aluken kamlah pasu-pasu, sirehna idur ibatana. Ipasu-pasu, jana ikawali dibatakan, siang ayo dibata ersinalsal ibabondu, jana melias atena ngenengan, itatap dibata kukam, jana malam atendu ibahana. Amin. Berjuah-juah man bandu kam kerina lawan perpulungan, pekan doangka mengisi petelukan enda, pokalan sidung ikuti, bersikap nangit dan mengikuti pekan doangka, berngisi peempat keluarga isi. Salam sehat, salam berjuang-juang, damai sejahtera Tuhan tetap kasih kita. bersyukur.